Still, na-down na pod ko. Save ko, Lord. Ay, nakaog na dahil ka. Give up. Giving up. 25 are left. Stay sharp out there. Patay na ako sa diha. Lagyan ko sa loadout para na ako'y ma-hold. Balik. Nakakabalik ba eh? Mark daw, kalaban ko din. Nadire. Isa, dropping ko load eh. Live na. Padong ko, Lord. Lagi mo sa diha, Lord. Gudong ko sa pots. Tara na. One shot to. Hostile UAV in the area. Enemy UAV is online. Hostile UAV in the area. Yep. Gumay na to ba? Crack to ba? Gani. Pusa. Nakoy ano ha, nakoy saan eh? Utility box. Pakwan. Nasa taas. Oy, pusoy! Oy! Relocating safe zone. Okay, good. Dead. Ako kita. So ako mo. Selfie mo ba ito yan? So get it done, soldier. Kapanin siya po kanina. UT. Wako yung plates? Babaan ako dito. Yeah. Oh, util. Plates oh. Okay. Napay nag-buy. Oo. Tara, nag-drop na. Gas is closing in. One shot ang mga tao diha. Pwede na to na. Ay, push. Pwede na to. Sige na. UAV overhead. Naitaw sa gas. Sabay-sabay ta, naitaw dire sunod ah. Sa prank ka di ay. Wala. It's a prank. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Cross mo boys, cross mo. Smoke deployed. Bringing in recon. Dali. One shot to. Armor dire, oo, armor. Paano ko? El Papa. Some of your squad is outside the safe zone. Naitaw sa right. Ako katara sa right mo, dante ko laps ha. Standing by. Nara. Drop na lang ako niya, wala na ko'y gas. Mga daw na mga buwang oh. Bunker buster on me. Duha pa di ay drink sa ganun. What the fuck? Ay duha. Gamit na recorder. Gas is closing in. Get to the new safe Nadirin zone. ako. Naligawas ako ha. Duha na nabilin. You're in dangerous territory. Get moving to the safe zone. Ano? Nanako. Mission accomplished. All targets eliminated. Galing talaga din putik eh. Oh my god eh. Ay, tako dito.